सो आयज गोंया कितें म्हूण एक कसलो उतर वापरता. आदी गोंय म्हळ्यार एक सेफ सेक्युअर गोंय, एक सोबीत सुंदर गोंय. पण आयज गोवा हॅज बिकम द रेप कॅपिटल ऑफ इंडिया, मर्डर कॅपिटल ऑफ इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट कॅपिटल ऑफ इंडिया. ओके, असले म्हणजे द रूल इज टोटली फेल्ड भ्रष्टाचार जनता पार्टीची. आयज कोण तर अनएम्प्लॉयड आसा जाल्यार ताका 25 लाख ते 30 लाख मागता खंय आयकलां सरकारा कडच्यान. खंयचे हाडून दितले ते? आवय बापूय खंयचे हाडून दितले? सो टायम आयिल्लो आसा ह्या भ्रष्टाचार जनता पार्टीक आमी एकवटान भायर उडोवप. कॅप्टन, तुम्ही तुमच्या भाशणाक वारंवार म्हणलें भारतीय जनता पार्टी जी आसा ती दुसरेंच नांव घेतलें, तें स्पश्ट नांव घेवना तुमी. हय, कित्याक दे आर मोर फेमस फॉर भ्रष्टाचार. सो दॅट इज वाय भ्रष्टाचार जनता पार्टी. आज तुमचो राष्ट्रीय अध्यक्ष आयिल्लो तेन्ना ताका एअरपोर्टार काळें दाखयल्लें. ह्या BJPचे युवा लिडर कोण ते अशें ताणें म्हणलां. आनीक तुमचो अध्यक्ष आसा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ताणें तांकां उत्तर दिलां. हाजेर तुमचें मत कितें? पळय, आमचो राष्ट्रीय अध्यक्ष पळय आसा ताणें असले लायफ पळयला. तुमी तर वाचशात, ताचे इतिहासान लायफान अश्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसा, स्पेशली ड्युरींग द पार्टिशन, ड्युरींग द रायट्स. ताणें सांगला पळय ताचो भाव पिड्डेर जालो. ही लॉस्ट हीज सिस्टर, ही लॉस्ट हीज फादर. बापूय जेन्ना मेला ताचे फुडल्यान. आनी असले आनीक कोण आशिल्लो जाल्यार ही वूड हॅव टेकन रिवेंज. इन्स्टेड ही जॉयन द पार्टी वीच ऑलवेज प्रोक्लेम्स ऑफ मोहब्बत की दुकान. आनी आयज पळय तो अपील करता आनी BJP कितें करता तुमी विचारले ते काळ्यो टोपयो आनी कितें घालून, कितें तांचे काळजान आनी मनान काळ्यान घुसुल्लें आसा. तांचे कडेन आनी कांय ना. सो हांव तितलेंच म्हणटा, जेन्ना तांचे कडेन दे रन आउट ऑफ आयडियाज, द आयडियोलॉजी इज ऑल्सो डार्क ब्लॅक, नाल्यार ते आनी दाखयतले कितें? इतलेंच दाखयतले. पयर राष्ट्रीय अध्यक्ष एक स्टेटींग केल्लो तेन्ना ते BJPचे आनी तो वचून जातकीर थंय शुद्धीकरण केलें. जे तुमी कशें भशेन हातून कितें दाखयता? दॅट BJP इज अ कास्टिस्ट पार्टी. दे बिलीव इन फक्त ते हाय कास्टाचेच म्हूण दाखोवंक सोदता. तितलेंच तांचे भितर कितें आसा तें आयलें पळय. आमचें कॉन्स्टिट्यूशन इज टॉकिंग अबाउट क्लासलेस सोसायटी, विदाउट कास्ट, विदाउट रिलीजन. बट BJPच्या भितर पळय कितें आसा तें भायर आयलें. कॅप्टन, एक असो रुमर्स आसा काँग्रेसीक 2 गट आसा आनी एक दुसरी पार्टी जातली म्हणून. हे कितें हें आसा तुमकां तुम्ही व्हेरीफाय केला? पळय, हांवें एपेलूय केला. आमचे भितर एकवट आसता, फूट जावपाक उपकारना. हांवें पयलेंय सांगलां, फॅमिलीन डिफरन्सीस आसता. दॅट डजंट मीन की आमी फॅमिली तोडटले म्हणून. सो हांवें अपील केला, आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी अपील केला, दॅर एज टू बी युनिटी. कित्याक आतां टायम आयिल्लो आसा BJP डिफीट करपाचें. आनी ह्या टायमार तर फूट जाली आनी डिवायड जालें जाल्यार हातून दाखयतलें की खंय ना खंय भ्रष्टाचार जनता पार्टीचो हात आसा. सपोज जावपाक ती दुसरी गोवा काँग्रेस अशें कितें म्हणून ते जाल्यार तुमी प्रयत्न करतले सगळ्यांक एकठांय हाडपाक? पळय, आमकां कांय खबर ना. पेपरारूय आमी वाचुल्लें की न्यू पार्टी कितें फॉर्म करता. म्हाका दिसना, कित्याक कोण तर करूंक सोदता जाल्यार ताणें चिंतपाक जाय की एंटी BJP वोट तर डिवायड जाले जाल्यार फक्त जे 21-22 जाला ते परते जातले आनी लोक केन्नाच माफ करचे ना, केन्नाच माफ करचे ना. गोंय राखण यात्राचेर कितें उद्देश आसा? पळय, दीस बेजिकली एक यात्रा काडटा एकवट हाडपाक फ्रॉम कॉन्स्टिट्युएन्सी टू कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी तातून वी आर ऑल्सो गोईंग टू बिल्ड अप द टेम्पो फॉर द इलेक्शन फॉर 2027. थँक्यू.